स्टार्ट. येस, हांवें जो एक दनपारां एक ट्वीट मारिल्लें आनी त्या ट्विटा भितर हांवें एक व्हिडिओ घातिल्लो की हें सरकार आमी पयर सांगिल्लें कचरा तुमच्या दारी हें सरकारान हाडला. आज आमी अक्षरशः पळयलें की ह्या सरकारान कचरा तुमच्या शाळेंत व्हेल्लो. आमी आज पळयलें की कुडचडेर आमी एक्चुली जेन्ना गेल्ल्या आठवड्याक वेस्ट ट्रिटमेंट मिनिस्टराक जेन्ना आमी निवेदन दिल्लें आनी ताका सांगिल्लें की हांगची वस्तुस्थिती की लोकांक कसो त्रास जाता, कशें हांगा हेल्थ हॅजार्ड जावन बांय जी आसा लोक दुयेंत पडटा, डेंगू जाता, लोकांक मलेरिया जाता. ताज्या उपरांत आमकां मंत्र्यान सांगलें की जो MD आसा ऑफ द प्लांट आपूण ताका इमिजिएट डायरेक्शन दिता हें बंद करपा लावपाक. ताज्या उपरांत आमी 8 दिसांची मुदत दिल्ली कित्याक काल बुधवारा तांची कॅबिनेट जावपा आसता. सो वी थॉट दॅट दीस इशू वील बी डिस्कस्ड इन द कॅबिनेट आनी हाजेर कितें तरी तोडगो येतलो. ताका लागून आमी बुधवार मेरेन डेडलायन दिल्ली. समज जायना जाल्यार बेरेस्तारा आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. काल बुधवार जालो, हांगा कांयच हाजेर एक्शन जायना. जेन्ना आमी गेल्ल्या आठवड्याक पळय मंत्र्याक मेळिल्ले दुसऱ्या दिसा मुख्यमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो की जो मनीस कचरो उडयता, जो मनीस कचरो घालतलो ताचेर कारवाई जातली, इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स आनी ताका फायनूय आसतली म्हणून. आनी इमिजिएटली तो व्हेकल कॉन्फेस्केट करपा जाय हें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां हांगा आमी येवन पळयलें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या मुख्यमंत्र्याचें जें पुलीस डिपार्टमेंट आसा हें कोणा लागून आसा तें आमकां कळना. हें सामान्य गोंयकारां लागून आसा काय हे फक्त क्रोनी मित्र ह्या आमदारांचे हेंचमॅन, आमदारांचे जे तांची सगळीं नाका आशिल्लीं कामां करता तांकां प्रोटेक्शन दिवपा आसा हें कळना. कित्याक जेन्ना तो म्हणटा हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालो, अरे हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कसो जातलो? हे सगळे आहा ते दे आर फ्रॉम वन पार्टी, हांगा ओपोजीट पार्टीच ना. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. हे लोक स्थानीक लोक फक्त मागता की हांगा जो कचरो तुमी सेग्रिगेट करता, जो कचरो तुमी हांगा हाडून डंप करता तो बंद करा, ही एक मागणी आहा. सो एक सामान्य रेजिडेंटान हे मागप ना म्हळ्यार तुमी हाडून कचरो आमच्या माथ्यार मारतले आनी मुख्यमंत्री फक्त स्टेटमेंट काडीत रावतलो. हां, तुमचो आतां प्रधानमंत्री सांगता की 2 ऑक्टोबराक आमी स्वच्छ भारत अभियान करया, आमी सगळे क्लीन करया, सरावंडींग सेफ दवरया. आनी हें कितें काय विश्वजीत राण्यान दुसरें आनी खातें धंदो ओपन केला की हें कचरो घालप, लोक दुयेंत पडप आनी मागीर हॉस्पिटलान वचून वखदां घेवप आनी ताजेर कमिशन खावप. म्हाका दिसता दीस इज अ कंप्लीट फेलियर. जेन्ना आतां हांव कलेक्टरा कडेन उलयलो, कलेक्टर हेज टोल्ड मी दॅट आय वील डायरेक्ट द SDM अँड स्टॉप दीस एक्टिविटी. पूण तातूंत पुलीस इंटरफियर जाता, पुलीस जज जाल्ल्या भशेन क्वेश्चनिंग करता. तुमी पळयलां आसतलें. चलना कितें? पुलीस हे कोणा लागून आसा? पुलीस, गोवा पुलीस म्हणटा ते गोंयच्या जनतेची रक्षा करपा. हे हेंचमॅन आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरांक प्रोटेक्शन दिवपा न्ही. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान स्वता जेन्ना मामलेदार आयलो, मामलेदारा उजीर ताणें स्वता सांगलें की आपूण हांगा इल्लिगल डंपिंग करता, आपूण कितलींशीं वर्सां जालीं डंपिंग करता, कोणें विचारलें ना म्हूण आपूण करत गेलो. हे तो उलयला, तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन ना. सो वेन ही इज एडमिटींग दॅट आय एम डुईंग इट इल्लिगली, हाव कॅन पुलीस इंटरफियरन्स की ताका मुदत दी? हू इज पुलीस? ऑथॉरिटी कोणें दिली हांगा? प्रमोद सावंतान ऑथॉरिटी दिल्या की तूं एक सायडीन होम डिपार्टमेंटूय तुजें, तूं दुसऱ्या सायडीन सांगता कचरो उडयता ताजेर आमी कॉन्फेस्केट करतले, एक्शन घेतले आनी तुजें स्वताचें डिपार्टमेंट आहा तें तांकां प्रोटेक्शन दिता. सो दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. आनी वी आर जस्ट वेटिंग, कित्याक आमकां कलेक्टरान सांगलां दॅट ही द SDM वील कम आनी वील डायरेक्ट टू रिमूव ऑल दीज व्हेकल्स आनी हांगा हाजे मुखार डंपिंग जावचें ना. म्हाका दिसता ज्यो सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायन आसा, जे वेस्ट मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे गायडलायन्स आसा की समज जर हे कितें असले प्रकार करतलो ताका शेड आसपा जाय, ताका कवर्ड एरिया आसपा जाय, ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची कन्सर्न तें कांयच ना. अरे हांगा ह्या सरकारान साऊथ गोवाक 150 करोड रुपया मोडून 100 TPDचो प्लांट बांदला मरे. कोणा लागून बांदलो तर तो? म्युन्सिपालिटीन आपलो 80,000 स्क्वेअर मिटर जागो तांच्या ताब्यान दिला. सो हें सगळें पळय ते करता ते थंय कित्याक करना? काय तुमकां हो जागो हडप करपा जाय? इज दीस अ वे, अनादर वे ऑफ ग्रॅबिंग लँड की तुमी लोकांक जे ओनर आसा तांकां तुमी अशें कचरो हाडून डंप करतले, तांचे प्रेशर हाडटले आनी मागीर ताची रेट देंवयतले आनी जागे हडपतले? हो आनी कितें प्रकार चलयला ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान? आमकां समजना. आय थिंक वी वील स्टँड विथ द लोकल्स. तांचो डिमांड आसा की जो मेरेन ह्यो गाडयो हांगाच्यान बंद जायना, हे हांगाच्यान ही एक्टिविटी बंद जायना
तो मेरेन ते वच्चे ना. अँड वी वील स्टँड विथ द पीपल. आवर सिंपल डिमांड इज दॅट जेन्ना सरकार सांगता, जेन्ना देशाचो प्रधानमंत्री सांगता, तेन्ना डावन द लायन ते फॉलो जायना मरे. डावन द लायन ऑथॉरिटी न्हिदल्या. आनी आयरनी इज की पुलीस हांकां सुरक्षा दिता. पुलीस म्हणटा ते सामान्य मनशाचेर जर अन्याय जाता जाल्यार तांकां प्रोटेक्शनां आसता. हे असले हेंचमॅनांक न्ही. सो आय थिंक दीस इज अ कंप्लीट म्हाका दिसता ही एक षडयंत्र ह्या लोकल आमदाराचें. तुवें ह्या जनते कडेन खूब खेळ्ळो आनी लोक सोंसून घेवचे ना. आनी आमी तर हो प्रश्न हो जो मेरेन हें बंद जायना तो मेरेन आमी कशेंच उगी रावचे ना. वी वील मेक शुअर दॅट दीस एक्टिविटी स्टॉप्स हियर. दुसरी जी गजाल आसा, पयलीं जो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर बाईन जो एक हें सांगलें की कुडचडकारांक 4 मतदारसंघाचो कचरो हांगा येतलो, प्लांटार येतलो म्हणून. पूण आयज जर पळयत जाल्यार मडगांवचो सगळो कचरो जो आसा सगळो डंप केल्लो तो सगळो हांगा येता. हेजेर तूं कितें आवाज करतलो? जेन्ना पब्लीक हियरींग जालें, रवींद्र भवनान पब्लीक हियरींग जेन्ना जालें, जेन्ना लोकांचो विरोध आशिल्लो, तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकर थंय आयिल्लो आनी ताणें सांगलें की दीस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की मॅटर जे सॉन्सोडाचें मॅटर हायकोर्टान गेलें. हायकोर्टान ते डायरेक्शन दिलें की हें डिस्पोज करपा जाय. तेन्ना होच सरकार सांगता आमचे कडेन प्लांट आहा म्हणून खंय कुडचड्यार. ज्या सरकारान सांगिल्लें की आमी 4 मतदारसंघाचो कचरो हांगा आनी दुसरो हाडचो ना, तेन्ना हेच सरकार एफिडेवीट दिता हायकोर्टान. म्हळ्यार कशी जुगलबंदी खेळटा ते पळय. हे गोड बलगाल सरकार हे फक्त लोकांक फटयता. सो ह्या आज परिस्थिती नॉट ओन्ली इन कुडचडे, आज परिस्थिती पुराय गोंयभर आज हीच जाल्ली आहा. तुमी कुडचिरे पयले मरे, कुडचिरेच्या गांवांत लोकांक खबर नासतना तांच्या माथ्यार तांणी प्लांट व्हरून घातलो. हांगा